Okay, guys. Good morning. तिमीलाई चाहिँ सबलाई चाहिँ स्वागत छ। हिजो हामीले जस्ट इन्ट्रोडक्सन के व्हाट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भनेर जस्ट हामीले सुरु गरेका थियौं। जस्ट इन्ट्रोडक्सन मात्रै। त्यसमा चाहिँ एपेन्डिकुलर, एक्सियल एन्ड एपेन्डिकुलर स्केलेटन and covered by muscle, tendon, joint, nerve, everything. The thing which helps to move, that is what the musculoskeletal system. So हिजो हामीले अलिकति के पनि बुझाएको थियौं भने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टममा कस्ता कस्ता रोगहरु हुन सक्छन् त अथवा के हुन सक्छन् जस्तो कन्जेनिटल भयो, इन्फेक्टिभ, इन्फ्लामेटरी, मेटाबोलिक, ट्रमेटिक, विभिन्न ट्युमर एन्ड ट्युमर लाइक विभिन्न कुराहरु हामीले चाहिँ हुन्छन् भनेर जस्ट एउटा इन्ट्रोडक्सन हामीले हिजो गरेका थियौं। अब आज चाहिँ तिमीहरुलाई फ्र्याक्चर भयो, ट्रमा, अब ट्रमाको उसमा चाहिँ विशेष गरेर ट्रमातिर हामी जान्छौं। फ्र्याक्चर भयो भने कसरी चाहिँ हाम्रो शरीरले त्यो फ्र्याक्चरलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ त भन्ने सब्जेक्टमा तिमीहरुलाई चाहिँ अलिकति बुझाउन कोसिस गर्छु। र त्यो भन्दा अगाडि म तिमीहरुलाई अलिकति एनाटमी रिक्यापिचुलेट गर्न गइरहेको छु। Yes, this is a full musculoskeletal system. This is a axial skeleton. This is a appendicular skeleton. This clavicle is one of the part of axial skeleton. So, how do you classify your bone? According to the shape. According to the shape of the bone, you can classify as a long bone, short bone, flat bone, irregular bone, pneumatized bone, and sesamoid bone. What do you mean by sesamoid? Just to recapitulate, it's the bone which form in tendon is known as a sesamoid bone. The largest sesamoid bone of the body is patella. You have to remember this thing. So, to explain the bone in a long bone, what are the things you do have? के हुन्छ त? Proximal र distal end हुने भयो, बीचको लागि के भन्छ? Diaphysis, which contains medullary canal भित्रपट्टि, माथि र तल चाहिँ metaphysis, articular surface लाई चाहिँ epiphysis. Proximal, distal, diaphysis, metaphysis, epiphysis, and articular surface. यहाँ यो उसमा हेर, this is the articular surface. It's a shaft diaphysis. This is the epiphysis, upper end, lower end, like epiphysis, and you this the broadening banga area, the metaphysis. You have to just recapitulate your anatomy. Okay, the blood supply of the long bone. What is the blood supply? The blood supply is there is a nutrient. The main artery is a nutrient artery which goes inside the medullary canal and divides into proximal and distal branch. Nutrient canal, that is a nutrient artery. 80% of the bones, long bones supplied by the nutrient artery. Others are epiphyseal artery. Metaphyseal artery and periosteal artery. Metaphyseal periarticular artery branch of metaphyseal artery, which pierces the thin metaphyseal layer of the bone and enters into the metaphysis and anastomos with the nutrient artery. That's the periosteal artery under the periosteum. 15 to 30%, 15 to 20% of the cortex like outer surface of the bone like survivors. Nutrient artery around 80%. You have to remember, you have to recapitulate these all sort of things. Our tissue, what are the things which surrounds the bone? Is a periosteum. Periosteum is just bone like a we manchila kapada lagaya jasto. Periosteum is just outer layer of the bone. It's a connective tissue.
tissue membrane which covers the bone. It's a very highly vascular, cellular, and it contributes increasing the cortical diameters of the kids and develops callus during fracture healing. Our diaphysis there is a bone marrow. What is the type of bone marrow? You do get a red bone marrow, yellow bone marrow, which is the hematopoietic. And in the yellow marrow, there is inactive cells, red, there is active. You should remember all these things. This is a periosteum which is attached with the fiber, right, which is known as a Sarpi's fiber. These are the vessels. Vessels, nutritional artery, which enters into the bone. This is a yellow marrow. This is the endosteum. These are the things. If you go through the bone, you will see all those things. Okay, सबै कुराहरु देख्न सकिन्छ। यी सबै कुराहरु रिक्याप्चर गर्नुपर्छ किनभने त्यतिबेला फर्स्ट इयरमा सेकेन्ड इयरमा बोनको बारेमा हिस्टोलोजी फिजियोलोजी जति पढाएको छ त्यो सबै अब क्लिनिकल सब्जेक्टहरुमा काम लाग्छ। त्यो चाहिँ याद गरिरहनु पर्छ। यही नै युज हो। त्यस्तै जोइन्ट, साइनोभियल जोइन्ट, कार्टिलेजिनस जोइन्ट एन्ड एभरेज जोइन्ट। बोन हिलिङमा त्यति बुझ्नु पर्ला तर तिमीहरुले रिक्यापिचुलेट गराइदिएको। Muscle, there is a skeletal muscle, smooth muscle, and cardiac muscle. Skeletal muscle, muscular skeletal. Smooth muscle, pyropathy skeletal muscle. Smooth muscle, that's intestinal, and then the special muscle that is in cardiac. Heart is a cardiac muscle, and skeletal muscle just out, which helps in different function of the body. Walking or movement as well. Just the tendon or it's a fibrous connective tissue which attaches to the muscle to the bone. Okay? Muscle कसरी चाहिँ हुन्छ त बोनमा गएर टाँसिन्छ त भन्दा which attaches via this tendon, via this connective tissue with the bone. That is what known as a tendon. यो चाहिँ gastrocnemius muscle भयो है, gastrocnemius muscle यो दुईटा मिलेर त्यसपछि भित्र सोलियस मसल ग्यास्ट्रोसोलियस भयो, त्यो दुईटा मिलेर चाहिँ एकिलिस टेन्डन बाछ, त्यसपछि गएर क्याल्केनियमको यो उसमा पछाडीपट्टि गएर टाँसिन्छ। दिस इज द टेन्डन है त। अब कुनै कुनै चाहिँ एपोन्युरोसिस द ब्रोड फ्ल्याटेन इन भयो भने एपोन्युरोसिस हैन, एउटा सिंगल रो जस्तो भयो भने रोप जस्तो भयो भने दैट इज व्हाट द टेन्डन। इट्स अ फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु। त्यस्तै त्यसलाई सप्लाई गर्ने नर्भहरु हुन्छ, जस्तो हातको मसलहरुलाई सप्लाई गर्ने ब्रेकियल प्लेक्सस भयो, पछाडीपट्टि लोअर लिम्बको लागि सप्लाई गर्ने चाहिँ के भयो लम्बर प्लेक्सस है, सायाटिक नर्भ, यिनीहरु चाहिँ नर्भहरु। What are the function of this thing musculoskeletal system? It will support you, right? Helps in movement, and it protects the inner organs. Production of bone blood cells. Production bone blood cell केले बनाउँछ त रेड म्यारोले। बच्चाहरुमा चाहिँ म्याक्सिमम रेड म्यारो हुन्छ है, जब एडल्ट हुन्छ हामी जस्तो हुन्छ त्यसपछि एक दुई ठाउँमा हुन्छ, जस्तो स्टर्नममा हुन्छ रेड म्यारो, त्यस्तै अलिकति आइलियाक बोनको क्रेस्टको भित्रपट्टि हुन्छ त्यहाँ चाहिँ, तर लङ बोनहरुमा चाहिँ येल्लो म्यारो हुन्छ। त्यसपछि अर्को फंक्सन यसको के त स्केलेटल सिस्टमको स्टोरेज अफ मिनरल, के मिनरल हुने भयो calcium, phosphate in your urine, right? And then it regulates the endocrine. जस्तो कि endocrine के regulate गर्छ? Thyroid hormone and parathormone regulate गर्छ। त्यही भएर these are the 6 major functions of the bone, right? Skeletal system, musculoskeletal system. It supports, helps in movement, and helps in production of the blood cell, storage of mineral, and the endocrine regulation. These are the functions should be in tip of your finger. You should remember all the time. Okay, what are the structure you see? Bone structure. Histologically हेऱ्यो भने के बोनहरु हुन्छ होला? There is a lamellar bone and there is a open bone. दुई किसिमको बोनहरु हुन्छ। के हुन्छ? It's a lamellar bone and the oval bone.
लेमेलर बोन भनेको तिम्रो चाहिँ के अरे त्यो सेलहरू प्यारलल त्यो उहरू फाइबरहरू प्यारलल भएर बसेको छ भने लेमेलर ओभन बोनमा चाहिँ त्यस्तो प्यारलल मेन्टेन भएको हुन्छ लेमेलर बोनमा दुई किसिमको बोन हुन्छ एउटा कर्टिकल बोन कर्टेक्स अर्को चाहिँ क्यान्सलस बोन रिमेम्बर लेमेलर बोन cortex and this is a cancellous bone अर्को चाहिँ ओभन बोन यो चाहिँ थाहा पाइरहनु पर्ने तीन किसिम cortical bone which is a compact bone 80% of the skeletal muscular skeleton is formed by cortical bone and it has got a quality of high compressive bending low bending quality and a few rotational strength and has got a slow turn compressive quality हुन्छ बेन्डिङ चाहिँ अलिकति कम हुन्छ रोटेशनल पनि स्ट्रङ हुन्छ उनीहरुलाई स्ट्रेंथ हुन्छ तर स्लो टर्न दिस इज अ कोर्टिकल बोन and 80% of our skeleton is covered with made with cortical bone. It's an oven अथवा this is not the oven, this is a cancellous bone भने के त्यस्तो चाहिँ ल्यामेलर नै स्ट्रक्चर हो तर अलिक ब्रोड अलिक पातलो हुन्छ एन्ड देन यो ओभन जस्तो बनेको हुन्छ यो चाहिँ युजुअली केमा हुन्छ मेटाफाइसिस अपर एन्ड अफ द फीमरमा जस्तो ट्राबेकुलर प्याटर्न है जुन वेट ट्रान्समिसन गर्ने एरिया हुन्छ बोन हुन्छ यो वेट ट्रान्समिसन गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ क्याल्कारहरु फर्मेसन हुन्छ that is trabecular है that is also a lamellar bone but the open bone is कहाँ पाइन्छ त अन्त जहाँ फ्र्याक्चर हुन्छ फ्र्याक्चर भएर नयाँ बोन फर्मेसन हुन्छ नि क्यालस सफ्ट क्यालस हो त्यो क्यालस चाहिँ ओभन बोन हो त्यस्तै टेन्डन गएर बोनमा टाँसिएको ठाउँमा पनि ओभन बोन रिमेम्बर दिस थिङ है अलिकति यहाँ कन्फ्युज तिमीहरुलाई कन्फ्युज हुने कुराले So this oven bone is a spongy. It's a 20%. This is your cancellous bone को बारे में हो. It's a spongy, right? It's a 20% of the skeleton, less dense but the strong, high turnover. This is a cancellous, not the oven. Lamellar bone, दुई किस्म को. It's a cancellous, vertical and cancellous. And second one is a lamellar and oven. Lamellar A. Vertical, B cancellous, another is open. Remember these things. So now we come into the topics. हामी चाहिँ अब तिमीहरुलाई चाहिँ यो बेसिक कुराहरु जस्ट रिक्यापिचुलेट गराएको तिमीहरुले फर्स्ट इयरमा सेकेन्ड इयरमा राम्रोसित पढाएको छ बोन सम्बन्धी मसल सम्बन्धी नर्भ सम्बन्धी है आर्टेरियल सप्लाईहरु कुन मसलले कसरी क्रस गर्दाखेरि कुन मुभमेन्ट हुन्छ जोइन्टमा त्यो सबै कुरो मलाई लाग्छ तिमीहरुले पढाएको छ आई टेक इट तिमीहरु सबैले जानेछ त्यही भएर मैले जस्ट तिमीहरुलाई रिक्यापिचुलेट मात्रै गराए जस्ट पहिलाको कुरो सम्झाइदिएको मात्रै एन्ड देन अहिले सम्झाइदियो भने फेरि घर गएर अथवा त्यही घर बसेर एकचोटी चाहिँ एनाटोमीको किताबहरु फर्कायो हिस्टोलोजीको किताबहरु फर्कायो भने फेरि रिक्यापिचुलेट हुन्छ त्यो सबै कुरो चाहिँ तिमीहरुको आउँदा दिनहरुमा है क्लिनिकल युजहरुमा सबै काम लाग्छ त्यो सबै जान्नु पर्ने हुन्छ तिमीहरुलाई सोध्ने हामीले बार सोधिरहने गर्छौं त्यो कुराहरु तिमीहरुले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र सधैँ थाहा पाइरहनु पर्ने हुन्छ रिमेम्बर right but this is the main topics how the fracture how the body handles your fracture how the bone heal by itself by regenerating new bone जस्तो यो मसलमा घाउ भयो है मसलमा चाहिँ इन्साइज बोन भयो अथवा चाहिँ के मसलमा इन्साइज जोन भयो टेन्डनहरु भयो भने त्यो फाइब्रोसिस भएर तिनीहरु चाहिँ बनेको फाइब्रोसिस तर हुन्न बोनमा चाहिँ फाइब्रोसिस हुँदैन बोनमा चाहिँ टोटल्ली न्यू बोन फर्मेसन हुन्छ र पहिलाको जस्तै नयाँ बन्छ सो
rather than healing with a scar tissue, it heals with a new bone. It heals with the new. In cases of muscle tendon, it heals with scar tissue. This is the difference. Okay, and we can assist it in to help new bone formation. We can assist by fracture alignment, by articular alignment. Fracture भयो diaphysis मा भने त्यसको align length rotation यिनीहरू सबै मिलाइदिएर अलाइनमेन्टमा राखिदियो भने ठिकसित त्यो चाहिँ हुन्छ। जस्तै आर्टिकुलर ऊ चाहिँ इन्ड चाहिँ डिप्रेसन भयो अथवा फ्र्याक्चर भयो डिस्प्लेस भयो भने त्यसलाई अलाइनमेन्टमा राख्यो भने भोलि बिहान त्यस्तै स्मुथ चाहिँ आर्टिकुलर सर्फेस बन्छ हेल्प्स इन मुभमेन्ट। त्यही भएर लेन्थ रोटेसन आर्टिकुलर अलाइनमेन्ट यी सबै चाहिँ बन्नको लागि के हुन्छ वी क्यान एसिस्ट देम and the local environment of the bone जस्तो soft tissue है soft tissue राम्रो छ है scar tissue छैन राम्रो blood supply छ राम्रो सिजिलो छ। त्यसकारण दुईटा तरिकाबाट एउटा चाहिँ मेकानिकल एउटा बायोलोजिकल हुनु पर्यो दैट इज इन्भाइरोन्मेन्ट हुनु पर्यो हैन। अर्को चाहिँ मेकानिकल तिमीलाई गराइदिनु इन्भाइरोन्मेन्ट में ब्लड सप्लाईहरू त्यसपछि चाहिँ के है बायोलोजिकल त्यसपछि अर्को मेकानिकल you have to align the fracture you have to align the articular surface you have to maintain the length you have to maintain the rotation so mechanical and biological कुरा and you have to maintain यति मिलाइदियो भने के हुन्छ the bone itself regenerates the new bone. So what is fracture? It's defined by disruption of the bony cortex. Bony cortex and fracture the disruption not only the bony cortex. Bone it's a lamellar bone, it is a vertical bone and cancellous bone. This disruption it's a fracture. Articular surface disruption simple term it's defined as a disruption of the bone cortex. Can occur in any type of the bone, can occur in any part of the bone. It may be an articular surface, it may be a metaphyseal, it may be in a diaphyseal, anywhere it can occur. And results in, after fracture, what will happen? There will be a pain and the loss of function. You cannot walk if the fracture is there in tibia. You cannot bear the weight, there is excessive pain. And you cannot facilitate the motion, you cannot provide the structure. This is what happens if there is a fracture in your bone. So it's a disruption of bony cortex, can occur in any type of the bone, in any part of the bone. Articular surface also disruption is also known as by trauma. If there is this thing is that is also fracture, articular surface may be fractured and it results pain, loss of related things. Cannot facilitate the motion, cannot provide the structural support. So occurs as a result, the fracture occurs. It's how does it occur? It's a mechanical failure of bone under stress. What are the stresses? Axial loading, that is a stress. Rotation and torsion, that is another mechanism. Bending is another mechanism. And then injury, external injury like missile surgery, gunshot injury or something like that. This can lead to fracture. Okay, so excessive axial loading, rotation or torsion, bending, injury, other injuries like this can lead to fracture. बोन भाँचेको छ त्यसकारण आउँदा दिनहरुमा तिमीहरुको विभिन्न टपिक्सहरु फ्र्याक्चरको बारेमा विभिन्न टपिक्सहरु हुन्छ and try to understand what is the mechanism of that particular fracture. त्यो भयो भने तिमीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ. You can plan the treatment, you can plan the surgery, you can plan the conservative treatment. Okay, so you should understand, you should know how the fracture occurs, mechanism of the fracture,
whether it is due to axial loading, whether it is due to rotation or torsion, usually occurs in football player. Rotation हुन सक्छ, torsion हुन सक्छ है। कुनै चाहिँ एक्सटर्नल अब्जेक्टले आएर बीचमा चाहिँ बोनको बीचमा आएर हिर्कायो भने that is a bending हुन सक्छ। And then गोली सोली लाग्यो अथवा केही भयो भने that is a missile injury. That can also be. So mechanism of injury is a very, very important to plan your treatment. So what are the cellular parts? Bone is in relation to the bone. What are the cellular parts? It's a bone cell, osteoblast, osteocyte, osteoblast. These are the three types. Osteoblast, it forms the bone. Osteocytes, it maintains the bone. And osteoblasts is reabsorb the bone. These are the three types of bone shell. Okay, for healing and repair, what are the type of bone formation? You have gone through your embryology. Right? Embryology पढ्दाखेरि तिमीहरुले थाहा पाएको छ, there are two types. It's a membranous bone formation, another is endochondral bone formation. Endochondral bone formation that replaces the cartilage bone, and bony osteoprogenitor cell arrives via the vascular bone. It's a intrauterine. The same thing happens in a fracture also. Both endocrine, endochondral, and both membranous bone formation can go side by side in cases of fracture. Membranous bone usually flat bone without cartilage model, and the cell differentiate is osteoblast. बच्चाहरुमा जुन बोन भयो, एउटा स्याप भयो, डायाफाइसिस भयो, लेन्थ चाहिँ केले इन्क्रिज हुन्छ endochondral ossificationबाट लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ। त्यसको चाहिँ गोलाइ केबाट इन्क्रिज हुन्छ? by appositional growth that is formed by the membranous bone. त्यही भएर मोटो हुने, ठुलो हुने, साइज मोटो हुने चाहिँ membranous bone formation just beneath the periosteumबाट membranous bone formation भएर त्यो चाहिँ मोटो ठुलठुलो हुँदै जान्छ। लामो हुँदै जाने चाहिँ endochondral bone. So remember this thing. Membranous bone and endochondral. Membranous mechanism, bone formation, and endochondral bone formation mechanism. So stage of repair. कसरी चाहिँ त्यो फ्र्याक्चर रिपेयर हुन्छ? What are the things helps in repair? So it's a reduplicate the skeletal development. अघि मैले भने uterine developmentमा के हुने भयो? Both the endochondral ossification and membranous ossification. That will be reduplicate during fracture repair. What are the components of fracture? There should be a cell, extracellular matrix चाहियो, good blood supply चाहियो, molecular or growth factor चाहियो, and then mechanical stability चाहियो. अब दुईटा टर्ममा भन्दाखेरि needs some biology, needs some mechanical and biological factor. Right? Cells, extracellular matrix, blood supply, molecular or growth factor, all related with the biology of the bone, and then mechanical stability. Then you have to maintain the length, rotation, you say mechanical. Mainly so how does it handle? Look, there is a fracture of the humerus. If you don't do anything, even though there is a healing of the bone, के होने भयो यसको? Alignment मिलेन, rotation मिलेको छैन, तर पनि still there is a callus formation. It's a callus. यो सेतो जति यो चाहिँ नयाँ bone formation भएको. यो चाहिँ hard callus देखियो. Soft callus चाहिँ एक्सरेमा देखिँदैन. अब यसलाई चाहिँ यो इमोबाइल अथवा चाहिँ कसरी गर्यो होला त भन्दा पेन भएपछि तिम्रो चाहिँ मसल आर्मको अराउन्ड मसल यता ट्राइसेप्स होला, यता बाइसेप्स होला, यतापट्टि ब्रेकियोरेडियम्स होला, तर मेनी मसल्स त्यो सबै चाहिँ के भयो त एकदम कन्ट्र्याक्ट भयो। कन्ट्र्याक्ट भएर त्यसले चाहिँ स्टेबिलिटी अथवा चाहिँ मुभमेन्टलाई अलिकति डिक्रिज गरिदियो। मुभमेन्ट डिक्रिज गरेर त्यसपछि बोन फर्मेसन।
यो चाहिँ आफै without the help of doctor अथवा surgeon अथवा all other outside person है यो चाहिँ आफै bone हो so bone heal होने दुईटा तरिका हुन्छ है direct healing or in cases of absolute mechanical stability जहाँ चाहिँ absolute stability भयो त्यो चाहिँ direct healing हुन्छ र indirect healing हुन्छ जहाँ चाहिँ mechanical stability चाहिँ absolute stability छैन त्यहाँ चाहिँ indirect secondary bone healing भनेको indirect bone जस्तो direct bone healing मा के हुन्छ त भन्दा compression plate दिएर एकदम absolute immobile तिमीले बनाउन सक्यौ bone भने that heals by primary जस्तो primary bone जस्तो primary repair जस्तो पुसमा चाहिँ सर्जरीमा हेर्छ सर्जरीमा तिम्रो चाहिँ स्किनहरु इन्सिजनहरु दियो भने प्राइमरी हिलिङ त्यस्तै बोन पनि प्राइमरी हिलिङ हुन्छ है एकदम चाहिँ इमोबाइल गरेर राख्नु प्रोवाइडेड यु हैव टु मेन्टेन द बायोलॉजी युजुअली धेरै जसो हामीले इनडाइरेक्ट बोन हिलिङ देख्छौं इट हैज गट अ 4 स्टेज इन्फ्लेमेटरी स्टेज सफ्ट क्यालस फर्मेसन हार्ड क्यालस फर्मेसन रिमोडलिङ तिमीहरुले किताबमा तिमीहरुको आफ्नो किताबहरु हेर्यौ तिमीहरुको चाहिँ त्यो सानो किताब छ त्यो पढ्यौ भने त्यहाँ चाहिँ स्टेज अफ हेमाटोमा फर्मेसन स्टेज अफ ग्रानुलेसन टिस्यु फर्मेसन स्टेज अफ सफ्ट क्यालस फर्मेसन स्टेज अफ हार्ड क्यालस फर्मेसन स्टेज अफ रिमोडलिङ एन्ड स्टेज अफ मोडलिङ एन्ड रिमोडलिङ एन्ड मोडलिङ 6 वटा 7 वटा स्टेजहरु दिएको छ यी सबै चाहिँ एकै ठाउँमा राख्दाखेरि 4 वटा स्टेजमा गर्न सकिन्छ इन्फ्लेमेटरी स्टेज अझ 3टा स्टेजमा गर्न सकिन्छ inflammatory stage, repair stage, and then modeling, remodeling, 3टा stage. कोही किताबमा तिमीले 4 वटा पाउँछ 3टा पाउँछ कसैमा 6 वटा पाउँछ इट्स डिपेन्ड्स पुरा एउटै है जब तिम्रो फ्र्याक्चर हुन्छ नि फ्र्याक्चर भएपछि के हुने भयो इन्फ्लेमेटरी स्टेजमा के हुने भयो स्टार्ट्स इमिडिएटली एन्ड इट लास्ट फर 1 to 7 तिम्रो यहाँ फ्र्याक्चर भएपछि देयर इज अ हेमाटोमा कलेक्सन अफ द ब्लड सब पेरिस्टल पनि भयो है पेरिस्टल पनि रप्चर भयो भने के हुन्छ यो सफ्ट टिस्यु भित्रबाट चाहिँ हेमाटोमा फर्मेसन एन्ड देन इन्फ्लेमेटरी एक्जिटेट इन्फ्लेमेसन चाहिँ इनिशिएट गर्छ त्यसपछि साइटोकाइन इन्ड्युस पावरफुल इन्फ्लेमेटरी रेस्पोन्स एकदम रेड हट स्वेलिङ सबै देखिन्छ एन्ड देन ग्रेजुअली इट इज रिप्लेस्ड बाई granulation tissue. So, osteoclast remove the necrotic bone. यो चाहिँ टिपहरुमा के हुन्छ यो चाहिँ हेमाटोमा फर्मेसन भइसकेपछि यो बोनको जुन फ्र्याक्चरको टिपहरुमा जुन ब्लड भेसल आएको छ त्यो ब्लड भेसलहरु सबै चाहिँ थ्रोम्बोस बनायो एन्ड देन यो चाहिँ टिपहरु के हुन्छ नेक्रोसिस that will remove by osteoclast. Okay, so starts immediately. It lasts for 1 to 7 days. This is the phase of inflammatory stage. It lasts for 1 to 7 days. What happens? There is a hematoma formation, inflammation that triggers the inflammation. There is a inflammatory collection of inflammatory activity. There is a collection of hematoma below the soft tissue. And then the cytokine, different cytokine. If you go through your inflammation chapter in pathology, basic pathology, there are, you know that there is a interleukin or so many things, cytokines, that induce the inflammatory response. Hematoma, which is gradually replaced by granulation tissue, and the osteoclast that remove the necrotic bone. Necrotic bone is formed by कसरी बन्छ त यो टुप्पामा चाहिँ ब्लड भेसलहरु थ्रोम्बस हुन्छ ब्लड सप्लाई हुँदैन यो भाँचेको साइड and that creates the necrotic bone around the fracture that removed by osteoclast. So it's a week or 7 days or a week hematoma and inflammation. This is the stage. The second stage is soft callus formation. Soft, how does it happen? It occurs, it remains 2 to 3 weeks
it takes 2 to 3 weeks to form a soft callus. The cambium layer, peristem has got a two layer. Inner layer, जुन चाहिँ बोन सित टाँसिएको हुन्छ त्यो लेयरलाई चाहिँ क्याम्बियम लेयर भन्छ, बाहिरपट्टिको लेयरलाई चाहिँ फाइब्रस लेयर भन्छ हो. Cambium layer of the periosteum stimulated to bone to become a osteoblast. यो periosteum भन्दा मुन्त्रपट्टि चाहिँ pre-osteoblast सेलहरू प्रिकसरहरू हुन्छ, and that forms the osteoblast. So appositional bone growth starts away from the bone gap. This is the bone gap fracture side. यहाँबाट के intramembranous bone growth अथवा चाहिँ starts, bone growth starts appositional. अब तल पनि त्यस्तै हुन्छ, तर यहाँ भित्र चाहिँ इन्डोकोन्ड्रल मेडुलरी क्याभिटीमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्डोकोन्ड्रल बोन चाहिँ बन्न सुरु गर्छ अथवा कार्टिलेज मोडल बन्न सुरु गर्छ. बाहिरपट्टि चाहिँ एपोजिसनल, भित्रपट्टि चाहिँ कार्टिलेजियस मोडल. इट्स अ फर्मेसन अफ कफ अफ ओभन बोन. ओभन बोन भने के त भन्दा यिनीहरुको चाहिँ लेमेलार हुँदैन, भद्रगोल भन न, हेपाटार्टिक चाहिँ बनिरहेको छ. And the periosteally and within the intramedullary canal, it's a formation of cuff of open bone around this fracture side, just below the periosteum and भित्र इन्डोस्टेममा त्यो चाहिँ ओपन बोनहरु फर्मेसन हुन्छ. त्यो भइसकेपछि त्यसमा इनग्रोथ अफ क्यापिलरी इन्टु द क्यालस, इनग्रोथ अफ क्यापिलरी चाहिँ किनभने यो फ्र्याक्चरले दैट इन्ड्युस द सम भास्कुलर रेस्पोन्स, है भास्कुलर रेस्पोन्स पढ्यो भने यसमा हेर्यो भने भास्कुलर रेस्पोन्स के भन्छ भनेर थाहा पाउन सक्छ. इनग्रोथ अफ क्यापिलरी इन्टु द क्यालस and then it's closer to fracture gap. Mission to close the fracture gap. The mesenchymal progenitor cell proliferate, migrate, differentiate into fibroblasts or chondroblasts, producing the extracellular matrix, replacing the capital. This is a soft callus formation. The soft callus formation हुँदाखेरि तिमीले एक्सरे गरेर हेर्यो भने यो सी नथिङ, खाली फ्र्याक्चर मात्रै देख्नु. तर द थिङ इज दैट बोन एक आपसमा आएको हुन्छ, स्टिक भएको हुन्छ. बोन यसरी हिँड्दाखेरि चलाउँदाखेरि अलिअलि चाहिँ बेन्ड हुन्छ, चल्छ, तर कोल्याप्स चाहिँ हुन सक्दैन, है त. त्यसकारण एक्सरे मात्र देखिँदैन, तर पेन चाहिँ रिलिभ भएको हुन्छ र मेन्टेन भएको हुन्छ, लेन्थ हुन्छ. यो चाहिँ दिस इज अ स्टेज अफ सफ्ट क्यालस फर्मेसन. So next one is a hard callus formation. It's a 4 to 16 week hard callus formation. Lasts for 3 to 4 months until the fragments are firmly united. Intramembranous bone formation around the periosteum and endochondral bone formation inside the medullary cavity. Callus is converted into rigid calcified tissue and the hard callus formation starts peripheral and progressively moves. Remodeling, open bone slowly replaced by lamellar bone by surface erosion and osteodermal remodeling. So open bone, cancellous bone, how does it heal? Heals without significant external callus dominated by intramembranous calcification. These are the things: hematoma formation, fibrocartilaginous tissue formation, callus formation, bony callus formation, and remodeling. You can see all these pictures. So factor affecting the bone is nutrition, systemic disease like diabetes mellitus, osteoporosis, hormone like thyroid hormone, growth hormone, calcitonin, corticosteroid, all those, these corticosteroid impair the bone. These are the systemic factors. And local factor type of the bone, whether it is a cancellous bone, which a quick healing uncha, cortical one is delay. Degree of trauma, extensive bone delay, vascular injury, inadequate blood supply delay. So degree of